دنیا کے بالکل آخری سرے پر جہاں آسمان اور زمین کی حدیں آپس میں ملتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں، وہاں ایک نہایت حسین، خاموش اور پرسکون وادی آباد تھی جسے لوگ وادی فیروزہ کہتے تھے۔ یہ وادی اپنی بے مثال خوبصورتی، آسمان سے باتیں کرتے سرسبز پہاڑوں، ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشموں اور ہر موسم میں کھلنے والے نایاب پھولوں کی وجہ سے پوری دنیا میں جانی جاتی تھی۔ اس وادی کا چپا چپا ایسی دلکش منظر کشی پیش کرتا تھا جیسے کسی عظیم مصور نے اپنے ہاتھوں سے اسے تراشا ہو۔ بستی کے بالکل کنارے پر، جہاں وادی کی سرحدیں ایک انتہائی گھنے، قدیم اور پراسرار جنگل سے ملتی تھیں، وہاں ایک چھوٹا سا مگر بے حد خوبصورت لکڑی کا گھر تھا۔ اس گھر کی چھت پر ہمیشہ پرندوں کا بسیرا رہتا اور اس کے آنگن میں دنیا کے سب سے خوشبودار پھول مہکا کرتے تھے۔ اس گھر میں 2 بہنیں رہتی تھیں جن کے والدین انہیں بچپن میں ہی اکیلا چھوڑ کر اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ بڑی بہن کا نام رانی تھا، جو اپنی عمر سے کئی زیادہ سنجیدہ، دانشمند اور بہادر تھی۔ اس کی گہری کالی آنکھوں میں ایک ایسی ٹھہری ہوئی گہرائی تھی جو زندگی کے سخت تجربات اور دکھوں نے پیدا کی تھی۔ وہ اپنی چھوٹی بہن کے لیے نہ صرف ایک بہن تھی بلکہ ماں اور باپ دونوں کا کردار پوری شدت اور محبت سے ادا کرتی تھی۔ چھوٹی بہن کا نام آئزہ تھا۔ آئزہ حسن و جمال میں صبح کے وقت کھلتے ہوئے سرخ گلاب کی طرح تھی۔ وہ نہایت معصوم، نرم دل اور فطرت سے بے پناہ محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ اس کا دل اتنا صاف اور نرم تھا کہ اگر وہ کسی چیونٹی کو بھی تکلیف میں دیکھتی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ بستی کے لوگ ان دونوں بہنوں کی آپس کی محبت، قربانی اور اتفاق کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ رانی سارا دن گھر کے کاموں، لکڑیاں کاٹنے اور کھیتوں میں محنت کرنے میں گزارتی تاکہ ان کا گزر بسر اچھی طرح ہو سکے، جبکہ آئزہ جنگل کے کنارے پرندوں، تتلیوں اور چھوٹے جانوروں کے ساتھ کھیلتی، انہیں دانہ ڈالتی اور ان کا خیال رکھتی۔ ان کی زندگی نہایت سادگی، سکون اور ایک دوسرے کے سہارے گزر رہی تھی، مگر انہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کی اس ٹھہری ہوئی اور پرسکون زندگی میں جلد ہی ایک ایسا جادوئی اور خوفناک طوفان آنے والا ہے جو ان کی دنیا اور ان کی تقدیر دونوں کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گا۔ دن اپنی معمول کی رفتار سے گزر رہے تھے کہ ایک رات جب پورا اور روشن چاند آسمان پر چمک رہا تھا اور وادی فیروزہ میں ہر طرف چاندی جیسی روشنی پھیلی ہوئی تھی، اچانک موسم نے ایک عجیب سی کروٹ لی۔ ٹھنڈی اور سہانی ہوا جو پھولوں کی مہک لایا کرتی تھی، وہ اچانک ایک خوفناک اور غراتی ہوئی آندھی میں تبدیل ہو گئی۔ آسمان پر دیکھتے ہی دیکھتے سرخ اور کالے سیاہی مائل بادل چھا گئے اور چاند کی روشنی بالکل مدھم ہو کر غائب ہو گئی۔ بجلیاں اس طرح چمکنے اور کڑکنے لگیں جیسے آسمان پھٹنے والا ہو اور زمین پر قیامت برپا ہونے والی ہو۔ ہوا کا شور اتنا ڈراونا اور دل دہلانے والا تھا کہ جنگل کے تمام جانور خوف کے مارے اپنے گھونسلوں اور غاروں میں چھپ گئے تھے۔ رانی نے عجیب و غریب اور طلسماتی طوفان کو دیکھتے ہی فوراً گھر کے تمام دروازے اور کھڑکیاں مضبوطی سے بند کر لیں اور آئزہ کو اپنے سینے سے لگا کر فرش پر بیٹھ گئی۔ طوفان کی آواز کسی خوفناک دیو کی چیخوں جیسی لگ رہی تھی۔ اچانک بالکل ان کے گھر کے آنگن میں ایک نہایت زوردار دھماکہ ہوا، جیسے آسمان سے کوئی آگ کا عظیم گولا زمین پر آ کر گرا ہو۔ دھماکے کی آواز اتنی شدید تھی کہ گھر کی لکڑی کی دیواریں لرز اٹھیں اور زمین میں زلزلے جیسا جھٹکا محسوس ہوا۔ آئزہ ڈر کے مارے بری طرح رونے لگی اور رانی سے لپٹ گئی، مگر رانی نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور اپنی بہن کی ہمت بندھائی۔ اس نے سوچا کہ شاید آسمانی بجلی ان کے آنگن کے کسی پرانے درخت پر آ کر گری ہے۔ جب تھوڑی دیر بعد طوفان کا زور آہستہ آہستہ کم ہوا، بادل چھٹنے لگے اور ہواؤں کا شور تھما، تو رانی نے اپنے دل کی دھڑکن پر قابو پاتے ہوئے آہستہ سے گھر کا دروازہ کھولا۔ باہر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ آئزہ بھی ڈرتی ہوئی کانپتے قدموں کے ساتھ اپنی بہن کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی اور باہر جھانکنے لگی۔ ان کے آنگن کے بیچوں بیچ جہاں ان کی پیاری پھولوں کی کیاریاں کی، وہاں زمین میں ایک گہرا گڑھا پڑ چکا تھا اور اس گڑھے کے بالکل درمیان میں ایک نہایت عظیم الشان، روشن اور چمکتا ہوا سنہری پرندہ شدید زخمی حالت میں گرا پڑا تھا۔ یہ پرندہ کسی عام دنیا کا بالکل نہیں لگتا تھا۔ اس کا قد اور جثہ کسی عقاب سے بھی کہیں زیادہ بڑا تھا۔ اس کے پر بالکل خالص سونے کی طرح چمک رہے تھے اور ان میں سے ایک عجیب سی ٹھہری ہوئی نورانی روشنی نکل رہی تھی جو اس گھنے اندھیرے آنگن کو کسی چراغ کی طرح روشن کر رہی تھی۔ مگر وہ بیچارہ عظیم پرندہ اس وقت بری طرح زخمی اور لہولہان تھا۔ اس کے سنہرے اور چمکتے ہوئے پروں پر خون کے گہرے نشانات تھے اور اس کی ایک شاندار حسن
दाहिने आंख दर्द की वजह से बंद थी। इसका बड़ा सा सुनहरी पर टूटा हुआ लग रहा था और वो जमीन पर पड़ा तकलीफ से कराह रहा था, जिसकी आवाज किसी नर्म सांस के टूटने जैसी थी। आयजा का नर्म और मासूम दिल ये दर्दनाक मंजर देखकर तड़प उठा। उसने अपना सारा खौफ और घबराहट भुला दी और रानी का हाथ छोड़कर तेजी से भागकर उस परिंदे के पास पहुंच गई। रानी ने पुकार कर उसे रोकना चाहा, क्योंकि उसकी दानिशमंदी उसे आगाह कर रही थी कि जंगल के इस करीब ऐसी अजीब, तिलिस्माती और अनजानी मखलूक का आना खतरे से खाली नहीं हो सकता। ये किसी काले जादू का हिस्सा भी हो सकता था। मगर आयजा ने परिंदे के जख्मी सर को अपने नाजुक हाथों में रखते हुए रोकर रानी से कहा कि हम इसे इस बेयारो मददगार हालत में मरने के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। इसकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही। रानी, जो अपनी बहन की किसी बात को टालने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, वो भी आगे बढ़ी और हामी भर ली। उन दोनों बहनों ने मिलकर पूरी एहतियात, नरमी और जतन के साथ उस भारी और अजीम रुपहले परिंदे को जमीन से उठाया और बमुश्किल अपने घर के अंदर ले आई। घर के सबसे आरामदेह और नर्म बिस्तर पर उसे लटाया गया। रानी ने फौरन जंगल से लाई हुई अपनी खास जादुई और शफाबख्श जड़ी बूटियां निकाली। उन्हें सिलबटे पर पीसकर एक मरहम तैयार किया और उस परिंदे के गहरे जख्मों पर आहिस्ता आहिस्ता लगाया, जबकि आयजा ने गर्म पानी से कपड़ा भिगोकर उसके परों से खून साफ किया और उसे पीने के लिए ताज़ा और मीठा पानी अपने हाथों से पिलाया। सारी रात वो दोनों बहनें बिना पलकें झपकाए उस जगमगाते हुए परिंदे के पास बैठी रहीं, उसकी पट्टियां बदलती रहीं और उसके दर्द के कम होने की दुआएं मांगती रहीं। अगले चंद हफ्तों तक रानी और आयजा की जिंदगी का वाहिद मकसद इस सुनहरी परिंदे की देखभाल करना बन गया था। उन्होंने इसकी ऐसी दिन रात खिदमत की जैसे वो उनका अपना कोई खूनी रिश्तेदार या अजीज हो। रानी हर सुबह जंगल की गहराइयों में जाती ताकि इसके लिए ताकतवर और नायाब जड़ी बूटियां तलाश कर सके, जबकि आयजा इसके सिरहाने बैठकर इसके परों को सहलाती, उसे नरम आवाज़ में लोरियां और अपनी बचपन की मासूम कहानियां सुनाती रहती ताकि उसका दिल बहला रहे। हैरत की बात यह थी कि वो अजीम परिंदा आयजा की बातें बहुत गौर और तवज्जो से सुनता था, और जब वो उसकी आंखों में देखती तो उसे लगता कि उन आंखों में ऐसी समझ, दर्द और गहरी उदासी छुपी है जो सिर्फ एक जज्बाती इंसान की आंखों में ही हो सकती है। परिंदा बेजुबान होने के बावजूद अपनी आंखों से उन दोनों बहनों का शुक्रिया अदा करता महसूस होता था। वक्त गुजरता गया और दोनों बहनों की बेलौस मोहब्बत और रानी के बेहतरीन इलाज की बदौलत परिंदे के जख्म आहिस्ता आहिस्ता भरने लगे। उसके टूटे हुए पर वापस अपनी जगह पर आ गए और उसकी सुनहरी रोशनी में ऐसी आबोताब और चमक पैदा हो गई कि पूरा घर हर वक्त नूर से भरा रहता था। मगर इतना ठीक होने के बावजूद वो अभी भी उड़ने या चलने फिरने के काबिल नहीं हुआ था और ज़्यादातर वक्त बिस्तर पर ही गुजारता था। एक शाम जब बाहर मौसम निहायत खुशगवार था, रानी आग के करीब बैठी खाना पका रही थी और आयजा परिंदे के सुनहरी परों पर हाथ फेरते हुए उससे बातें कर रही थी। अचानक एक ऐसा अजीबो-गरीब वाक़या पेश आया जिसने दोनों बहनों के होश उड़ा दिए। परिंदे ने अपने होंठ, जो चोंच की तरह दिखते थे मगर बनावट में बिल्कुल मुख्तलिफ थे, आहिस्ता से खोले और उसके अंदर से किसी परिंदे की आवाज़ के बजाय एक निहायत ठहरी हुई, भारी, पुरवकार और रोबदार इंसानी आवाज़ गूंज उठी। उसने पुकार कर कहा कि ऐ दुनिया की सबसे नरम दिल और बहादुर बहनों, तुम्हारी इन अजीम नेकियों और खिदमत का अज्र दुनिया की कोई दौलत, कोई ताज और कोई तख्त नहीं दे सकता। रानी के हाथ से चम्मच गिर गया और आयजा खौफ और शदीद हैरत से पीछे हटकर अपनी बहन के पीछे छुप गई। परिंदे ने अपनी आवाज़ में इंतहाई ठहराव और दर्द लिए आगे बढ़कर कहा कि मुझसे डरना मत, मैं दुश्मन नहीं हूँ, मैं कोई जादुई भूत, जिन या आम जानवर नहीं हूँ, बल्कि मैं सल्तनत ज़रबफ्त की अजीम, वसीओ अरीज़ और मशहूर सल्तनत का अकेला वारिस शहज़ादा एहशाम हूँ। शहजादे एहशाम की ये बात सुनकर दोनों बहनों की हैरत की कोई इंतहा न रही। उनके सामने बिस्तर पर पड़ा एक जख्मी परिंदा दरअसल एक शहजादा था। फिर एहशाम ने उन्हें अपनी पुरदर्द और रूह फरसा कहानी सुनाना शुरू की। उसने बताया कि उसकी सल्तनत ज़रबफ्त में हर तरफ खुशहाली, इंसाफ और अमन का दौर था। उसकी रियाया उससे और उसके वालिद से बेपनाह मोहब्बत करती थी, मगर उसके वालिद के इंतकाल के बाद उसके सगे चचा जादूगर तैमूर
ने तख्त और ताज हासिल करने के लिए काले जादू, हसद और शैतानी ताकतों का सहारा लिया। जादूगर तैमूर एक निहायत जालिम, मक्कार और बेरहम ताकतवर इंसान था, जिसने दुनिया की तमाम बुराइयों को अपने अंदर समोया हुआ था और अपनी रूह को शैतानों के आगे बेच दिया था। जब शहजादा हैशाम ने उसकी इस बगावत को रोकने और अपनी रियाया को बचाने की पूरी कोशिश की, तो एक रात धोखे से तैमूर ने उस पर एक इंतहाई खौफनाक, कदीम और काला जादू कर दिया। इस अजीम जादू के नतीजे में हैशाम का खूबसूरत और ताकतवर इंसानी जिस्म इस अजीम सुनहरे परिंदे में तब्दील हो गया, और उससे पहले कि हैशाम कुछ समझ पाता, तैमूर ने अपनी शैतानी ताकत से उस पर आसमानी बिजली गिराकर उसे अपनी सल्तनत से हजारों मील दूर हवाओं में उछालकर इस खामोश वादिये फिरोजा में फेंक दिया, ताकि वो तड़प तड़प कर मर जाए और किसी को उसका पता भी ना चले। हैशाम ने आगे बताया कि तैमूर का ये काला जादू इस कदर ताकतवर, पुराना और मजबूत है कि इसे दुनिया की कोई तेज तरीन तलवार, कोई बड़े से बड़ा हकीम या साधारण जड़ी बूटी बिल्कुल नहीं तोड़ सकती। इस नाकाबिले शिकस्त जादू का दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही तोड़ है, जो इंतहाई नामुमकिन और मौत से भरा सफर मांगता है। उसने बताया कि यहाँ से बहुत दूर तलिस्मात से भरी वादिये सराब के बिल्कुल आखिरी और तारीक तरीन सिरे पर एक आबे हयात का जादुई चश्मा है, जो एक रूहानी और कदीम पहाड़ी के गहरे गार के अंदर छुपा हुआ है। अगर इस चश्मे का पानी वहाँ मौजूद एक मखसूस नीलम की प्याली में भरकर लाया जाए और मेरे इस जख्मी सुनहरे दिल पर उसके चंद कतरे डाले जाएं, तो सिर्फ और सिर्फ तभी ये सदियों पुराना जादू टूट सकता है और जादूगर तैमूर की जादुई ताकत उसी लम्हे हमेशा के लिए भस्म होकर खत्म हो जाएगी। मगर मसला और परेशानी ये थी कि वहां तक जाने का रास्ता सीधा मौत के मुंह से होकर गुजरता था, और उस चश्मे तक वही इंसान पहुंच सकता था जिसका दिल शीशे की तरह सच्चा, पाक और किसी दूसरे के लिए कुर्बानी के अजीम जज्बे से लबालब भरा हो। ये रूह को कांपा देने वाली दास्तान सुनकर आयशा की मासूम आंखों से बेअख्तियार आंसू बहने लगे। उसका दिल शहजादे के दर्द और उसकी कौम पर होने वाले जुल्म को महसूस करके तड़प उठा। उसने आगे बढ़कर रानी का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और रोते हुए मगर एक मजबूत आवाज में कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम शहजादे हैशाम की मदद जरूर करेंगे और उसे इस अजाब से निजात दिलाएंगे। रानी, जो एक दानिशमंद और तजुर्बाकार लड़की थी, वो जानती थी कि ऐसा सफर करना अपनी मौत को खुद दावत देना है। वो अपनी आखिरी बची हुई निशानी, अपनी छोटी बहन की जान को किसी भी ऐसे अंधे खतरे में बिल्कुल नहीं डालना चाहती थी। मगर दूसरी तरफ वो इस शहजादे की अजीम कुर्बानी, उसकी बेबस हालत और उसके अनगिनत लोगों पर होने वाले जादूगर के जुल्म को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। उसकी रगों में बहादुरी का खून दौड़ता था। सारी रात सोचने, रोने और एक दूसरे से बहस करने के बाद रानी ने भी अपने इरादे को आहीनी बनाया और आखिरकार उस मौत के सफ़र पर जाने की हामी भर ली। अगले ही दिन की सुबह दोनों बहनों ने सफ़र का मुकम्मल सामान तैयार किया। उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए कुछ जादुई बूटियाँ, तीर कमान और खाने पीने का सामान एक थैले में रखा। शहजादे को उन्होंने अपने घर के नीचे बने एक इंतहाई खुफिया और महफूज तहखाने में छुपाया और उसके इर्द गिर्द अश्के मरियम के फूल रख दिए, ताकि तैमूर के भेजे हुए काले कौवे या भूतनुमा साए उसे किसी भी हालत में ढूंढ न सके। उन्होंने शहजादे को अश्कबार आंखों से अलविदा कहा और वादिये सराब की तरफ अपना दुश्वार गुजार, लंबा और पुरखतर सफ़र शुरू कर दिया, जिसकी मंजिल का उन्हें खुद भी ठीक से अंदाजा नहीं था। सफर का आगाज ही बेहद खतरनाक, थका देने वाला और रूह को निचोड़ लेने वाला था। वो दोनों बहनें दिन रात चलती रहीं, घने जंगलों, खारदार झाड़ियों और उबलते हुए दरियाओं को पार करती हुई आखिरकार कई दिनों बाद वादिये सराब की सरहद पर पहुंच गईं। वादिये सराब में दाखिल होते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपनी दुनिया से निकलकर किसी इंतहाई भयानक और डरावने ख्वाब में आ गई हैं। वहाँ की फिजा में एक अजीब सी धुएं जैसी धुंध थी। फिजा में उकाब और गिद्ध मंडला रहे थे और वहाँ के खुश्क दरख्त आपस में इस तरह सरगोशियां करते थे जैसे उनमें बुरी रूहें कैद हों। जमीन पर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अचानक फिजा में खौफनाक तब्दीली आई और उन्हें अपने आसपास ऐसी आवाजें सुनाई देने लगीं जो उनके दिलों को चीर रही थीं। ये उनके मरे हुए वालिदैन की आवाजें थीं। आवाजें निहायत दर्दनाक थीं और पुकार रही थीं, आयजा मेरी बच्ची, रानी मेरी जान, हम यहाँ तकलीफ में हैं, वापस आ जाओ, आगे सिर्फ मौत है, हमें अकेले मत छोड़ो। ये दिलखराश आवाजें सुनकर आयजा के होशो हवास उड़ गए। वो बुरी तरह रोने लगी और अपना थैला फेंक कर पागलों की तरह उन आवाजों की सिमत मौत की खाइयों की तरफ भागने लगी। रानी का अपना दिल भी उन आवाजों को सुनकर डोलने लगा था और उसकी आंखों से आंसू जारी थे। मगर रानी निहायत समझदार थी और उसे फौरन याद आया कि शहजादे हैशाम ने उन्हें सफर से पहले ही खबरदार किया था कि ये वादी दिलों के अंदर छुपे हुए सबसे गहरे डर, परेशानियों और दबी हुई ख्वाहिशात का मजाक उड़ाती है और उन्हें हकीकत बनाकर पेश करती है। रानी ने पूरे ताकत लगाकर दौड़ लगाई और आयजा को पीछे से पकड़कर जमीन पर गिरा लिया। रानी ने आयजा का चेहरा अपने हाथों
ہاتھوں میں تھاما، اپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کیں اور دل ہی دل میں آیت شفا اور ہمت کی دعائیں پڑھتے ہوئے زور سے چلائی، عائزہ میری بہن، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ ان شیطانی ہواؤں کا دھوکہ ہے۔ ہمارے والدین جا چکے ہیں، ہمیں اپنا مقصد یاد رکھنا ہے۔ رانی کی اس سچی پکار اور اس کے پاک ارادے نے اس جادوئی طلسم کو کمزور کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے ڈر پر مکمل قابو پایا اور حقیقت کو قبول کیا، وادی سراب کا وہ بھیانک طلسم اچانک شیشے کی طرح ٹوٹ گیا اور وہ آوازیں ہوا میں تحلیل ہو گئیں۔ وہ دونوں بہنیں ہانپتی ہوئی وہاں سے آگے نکل آئیں، مگر سفر نے ان کی آدھی طاقت نچوڑ لی تھی۔ مزید کچھ میل آگے جا کر ان کا سامنا ایک ایسی آفت سے ہوا جو پچھلی آفت سے بھی زیادہ بڑی اور ناقابل عبور تھی۔ ان کے اور منزل کے درمیان دریائے سائے نمودار ہوا۔ یہ کوئی عام دریا نہیں تھا جس میں ٹھنڈا پانی بہتا ہو، بلکہ یہ دریا کالے گاڑھے دھوئیں، ابلتے ہوئے خون اور جلتی ہوئی آگ کا ایک طوفانی سلسلہ تھا۔ اس کے کنارے پر ایسی بھوت نما مخلوقات اور شیطانی سائے پہرا دے رہے تھے جن کی آنکھیں نہیں تھیں مگر ان کے ہاتھوں میں آگ کے کوڑے تھے جو کسی بھی زندہ شے کو آگے نہیں جانے دیتے تھے۔ وہاں پہنچ کے رانی کی ہمت بھی جواب دینے لگی۔ اس نے اپنے تھیلے سے تیر کمان نکالی، مگر وہ جانتی تھی کہ ان شیطانی مخلوقات پر لکڑی کے تیر اثر نہیں کریں گے۔ ایسے نراش اور بے بسی کے عالم میں اس بار عائزہ کا معصوم، پرخلوص اور پاک دل ان کے کام آیا۔ عائزہ نے اپنی بہن کو پیچھے رہنے کا اشارہ کیا۔ اس نے دریا کے کنارے کھڑی ان خوفناک اور آگ برساتی مخلوقات سے ڈرنے یا لڑنے کے بجائے بالکل نڈر ہو کر ان کے پاس چلی گئی۔ اس نے انتہائی محبت، احترام اور دکھ بھری آواز میں ان سایوں کو مخاطب کیا اور کہا، اے اس جنگل کے محافظوں، ہم کسی کو یہاں نقصان پہنچانے، چوری کرنے یا طاقت دکھانے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم ایک معصوم اور درد کے مارے ہوئے زخمی انسان کی جان بچانے کے لیے آب حیات کے چند قطرے لینے آئے ہیں۔ اگر تمہارا دل بھی کبھی کسی دکھ سے گزرا ہے تو ہمیں راستہ دے دو، ورنہ ہم یہیں جل کر مرنے کو تیار ہیں۔ عائزہ کے نرم دل کی پاکی، اس کی آنکھوں سے بہتے سچے آنسو اور اس کی آواز کی میٹھی سچائی نے ان بہر رحم اور شیطانی سایوں کے اندر چھپے ہوئے صدیوں پرانے پتھر دلوں کو پگھلا کر رکھ دیا۔ جادو محبت کے آگے ہار گیا۔ ان مخلوقات نے اپنے آگ کے کوڑے ہوا میں روکے، ان کے سامنے تعظیم میں جھک گئے اور دریا کی آگ اور دھوئیں کو چیرتے ہوئے ان کے گزرنے کے لیے درمیان میں ایک چاندی کا مضبوط پل نمودار کر دیا۔ اس جادوئی پل سے محفوظ گزر کر دونوں بہنیں آخرکار اس عظیم اور روحانی پہاڑی تک پہنچ گئیں جہاں صدیوں سے آب حیات کا خفیہ چشمہ موجود تھا۔ پہاڑی کے اندر ایک چھوٹی سی غار تھی جہاں وہ چشمہ تھا۔ اس چشمے کا پانی دنیا کی کسی بھی پانی سے مختلف تھا۔ وہ خالص سفید موتیوں کی طرح چمک رہا تھا اور اس میں سے روح کو تازہ کر دینے والی ایسی دلاویز خوشبو آ رہی تھی جو ان کی ساری تھکان دور کر رہی تھی۔ رانی نے کانپتے ہاتھوں سے تھیلے سے وہ قیمتی نیلم کی پیالی نکالی جو شہزادے نے انہیں دی تھی اور انتہائی احترام کے ساتھ اس چمکتے ہوئے آب حیات کو اس میں آہستہ آہستہ بھر لیا۔ مگر جیسے ہی اس پیالی میں پانی بھرا اور پانی چشمے سے الگ ہوا، وہاں اچانک فضا میں ایک انتہائی خوفناک اور کان پھاڑ دینے والی زور کی آواز گونج اٹھی۔ سلطنت زربفت میں بیٹھے ہوئے جادوگر تیمور کو اپنے کالے جادو کے ذریعے فوراً اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ کسی نے اس کے جادو کو توڑنے کے لیے آب حیات حاصل کر لیا ہے۔ اس کی غضبناک چیخ سے آسمان پگھلنے لگا۔ آسمان سے تیزی سے ہزاروں کالے کوے، بھوت اور شیطانی بدروہیں ایک طوفان کی شکل میں ان دونوں بہنوں پر حملہ کرنے کے لیے نیچے اتریں تاکہ وہ پانی گرا سکیں۔ وقت بالکل نہیں تھا اور موت ان کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ رانی نے فوراً اپنی چھوٹی بہن عائزہ کو اپنے پیچھے چھپایا اور تھیلے سے جنگل سے لائی ہوئی ایک خاص جادوئی شاخ نکالی جس میں آگ جلتی تھی۔ رانی نے اس آگ کی شاخ کو آگے بڑھایا اور اسے ایک ڈھال اور تلوار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے دشمنوں کا راستہ روکتے ہوئے عائزہ سے پوری طاقت سے چلاتے ہوئے کہا، عائزہ تم رکو مت، میری فکر چھوڑو اور بس یہاں سے بھاگو۔ شہزادے احشام تک پانی پہنچاؤ ورنہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ عائزہ اپنی عزیز بہن کو ان خوفناک اور خونخوار سایوں کے درمیان اکیلا موت سے لڑتا دیکھ کر رونا چاہتی تھی، مگر اسے یاد آیا کہ اگر وہ آج رکی تو رانی کی قربانی، شہزادے کا انتظار
और सबकी मेहनत रायगां चली जाएगी। वो रोते हुए आबे हयात की प्याली को सीने से लगाकर तेजी से वापस अपने घर की तरफ हवा की तरह भागी। रानी अकेले उन रूहों से जंग लड़ती रही ताकि आयजा को भागने का वक्त मिल सके। आयजा पहाड़ों और दरियाओं को तेजी से पार करती हुई जख्मी पैरों, फटे हुए कपड़ों, कांटों से छिले हुए जिस्म और हाँपती हुई सांसों के साथ हवा से मुकाबला करती हुई आखिरकार कई पहर के बाद वादिये फिरोजा में अपने घर के तहखाने में जा पहुंची। मगर वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। जादूगर तैमूर के भेजे हुए कुछ ताकतवर काले कौवे और साए पहले ही वहां पहुंच चुके थे और बेबस जख्मी शहजादे सुनहरी परिंदे पर हमला कर रहे थे, उसके पर नोच रहे थे। आयजा ने अपनी पूरी बची कुची ताकत से आगे चढ़ाई की और बिना एक पल जाया किए, किसी खतरे की परवाह किए बगैर उन कौवों के दरमियान छलांग लगा दी। उसने अपने सीने से लगाकर रखी हुई उस नीलम की प्याली को खोला जिसमें मौजूद चमकता हुआ आबे हयात अपनी पूरी आबोताब से रोशन था और ठीक निशाना लेकर उस पानी को शहजादे के सुनहरी, धड़कते हुए और खूनालूद परों और उसके दिल की जगह पर डाल दिया। पानी का पहला कतरा गिरते ही वक्त जैसे ठहर गया और फिर अगले ही लम्हे एक ऐसा अजीम धमाका हुआ जिसने पूरी वादिये फिरोजा की जमीन को हिला कर रख दिया। परिंदे के जिस्म से ऐसी अंधा कर देने वाली पाक, सुनहरी और नूरानी रोशनी की आंधी निकली जिसकी ताकत और शिद्दत के असर से वहां मौजूद तमाम काले कौवे और साए उसी वक्त राख और धुएं में तब्दील होकर हवा में उड़ गए और हमेशा के लिए मिट गए। उस रोशनी के गलाफ में सुनहरी परिंदा हवा में बुलंद हुआ और देखते ही देखते उसकी वो भयानक जादुई खाल टूटकर हवा में बिखर गई और जब रोशनी थोड़ी मध्यम हुई तो वहां परिंदे के बजाय एक निहायत खूबसूरत, ताकतवर, दिलेर और शानदार दुनिया का अजीब शहजादा एहशाम अपने इंसानी रूप में खड़ा था। जादू मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। दूसरी तरफ इस जादू के टूटने और आबे हयात के असर की वजह से सल्तनत ज़रबफ्त में जादूगर तैमूर की ताकत का अजीम किला एक ही झटके में जमीन बोस होकर तबाह हो गया और तैमूर अपने ही काले जादू की भड़की हुई आग में जलकर राख हो गया। रानी जो वादिये सराब में उन सायों से तने तनहा मुकाबला कर रही थी, तैमूर के खत्म होते ही वो साए भी रोशनी में बदलकर गायब हो गए और रानी बुरी तरह थकी हुई मगर बिल्कुल सही सलामत मुस्कुराती हुई अपने घर पहुंच गई। तीनों ने एक दूसरे को जिंदा देखकर खुशी से गले लगा लिया। शहजादा एहशाम अपनी असली हालत और इंसानी रूप में वापस आकर निहायत खुश और जज्बाती था। उसने उसी वक्त रानी और आयजा के आगे फर्श पर घुटने पीट कर अपना सर झुकाया और इंतहाई अदब और शुक्रगुजारी से कहा कि तुम दोनों अजमत वाली बहनों ने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान और मेरी पूरी सल्तनत को इस जालिम जादूगर से आजाद करवाया है। दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी दौलत, ताज या हीरे जवाहरात तुम्हारी इस अजीम कुर्बानी और लाजवाब बहादुरी का मुकाबला और कर्ज अदा नहीं कर सकते। शहजादा उन दोनों बहनों को पूरी शानो शौकत और धूमधाम के साथ अपनी सल्तनत ज़रबफ्त ले गया, जहां लाखों की तादाद में अवाम ने अपने अजीम शहजादे और उन दो अजीम बहादुर बहनों का फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल किया और पूरी वादी में जश्न मनाया गया। शहजादे एहशाम ने रानी की लामिसाल दानिशमंदी, दिलेरी और वफा को देखते हुए दुनिया के सामने उससे शादी की दरख्वास्त की, जो रानी ने नहायत खुशी और हया के साथ कबूल कर ली और वो वहाँ की अजीम मलका बन गई। आयजा को महल की सबसे अजीज, चहीती और लाडली शहजादी का अजीम दर्जा और मकाम दिया गया, जहाँ वो अब भी अपने अजीम महल के बागात में वादियों के खूबसूरत परिंदों और तितलियों से खेलती थी और अपने नर्म दिल से सबकी मदद करती थी। और इस तरह उन्होंने गुजरे हुए दुखों को हमेशा के लिए भुलाकर आपस के इत्तेफाक के साथ हमेशा के लिए अमन, इंसाफ, मोहब्बत और खुशहाली की एक मिसाली जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी, जिसकी दास्तान सदियों तक इस सल्तनत के लोग अपने बच्चों को सुनाते रहे और उन बहनों की अजमत को याद करते रहे।